बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। छोटा सा वाकया मैं पढ़ रही थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक बुजुर्ग थे, इंतहाई ज़ईफ हो चुके थे, अपनी उम्र के उस स्टेज पे थे कि जब वो कुरान पाक पढ़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने कुरान पाक अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शौक, अकीदत और मोहब्बत थी कुरान पाक से। वो कुरान पाक को मुकम्मल अच्छी तरह वुजू करने के बाद उसको खोलते, उसकी जियारत करते, उसको बोसा देते, उसको सीने से लगाते और उसकी एक एक लाइन पे उंगली फेरते जाते और साथ कहते, ए मेरे मालिक, बेशक मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि इस कुरान में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इतना मेरा ईमान है और अकीदा है कि तू रब्बुल इज्जत है और तूने जो भी इसमें फरमाया है हक और सच फरमाया है, और तूने अपने महबूब के जरिए हम तक जो कलाम पहुंचाया है हक और सच ही पहुंचाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस बंदे की इस अकीदत, मोहब्बत और पुख्ता ईमान के सदके से उसकी बख्शिश फरमा दी। तो बात करने का मकसद ये है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो एक आलमे दीन होने के साथ साथ एक मुफ्ती के आला मर्तबे पर फाइज हैं और उन्होंने दीन की बहुत सी खिदमात अंजाम दी, लोगों को इतना ज्यादा दीन जो है वो सिखाया, पढ़ाया, तो बहुत ज्यादा वो शोहरत हासिल कर चुके थे। तो ये उन वो भी यकीनन जानते थे कि कुरान का मुकाम क्या है, कुरान का मर्तबा क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत क्या है, शान क्या है। क्या वो ये नहीं जानते थे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि बेशक इस कुरान में कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जुबान से इस तरह के गुस्ताखी वाले अल्फाज का निकलना और जिससे कुरान पाक की शान में कमी वाक़या होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना पहलू निकलता है, इस बात पे सभी मुतफिक हैं उनके वो अल्फाज सुनने के बाद। ऐसा क्या हुआ कि ये सब जानते बूझते हुए भी उनकी जबान से इस तरह के अल्फाज निकले। तो मेरे मुसलमान इस्लामी बहन भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सख्ती, अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का कोई सबब होता है जो इंसान के सामने आता है। कोई ऐसा कदम जो हम नादानी ना समझी में उठा लेते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बनता है, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर एक जिल्लत और रुसवाई जो है वो मुसल्लत फरमा देता है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती। इससे वो तमाम लोग इबरत हासिल करें और सबक सीखना चाहिए जो अपनी जबान का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इतनी जबानें खुली छोड़ी हुई हैं कि अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हम जरा भी खुदा ताला से डरते नहीं हैं। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे दूंगा। कौन सी दो चीजें? फरमाया, एक शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दो और दूसरी जो जुबान है इसकी जबान की हिफाजत की जमानत दो, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो ये जबान वो जबान है जिसके अंदर हड्डी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नाजायज इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा मुसाइब का बायस यही बनती है। कहीं पढ़ा था मैंने कि 100 में से 95% गुनाह जो है वो इंसान अपनी जबान से करता है। बेलगाम जो इस्तेमाल है जबान का, इसकी वजह से इंसान अपनी पकड़ में आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है, इससे डरते रहना चाहिए। गरीब हो या अमीर, इंसान का इंसान पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो अपने शर से और अपनी शरारत से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाए। इंसान ही इंसान के लिए जन्नत का बायस बनता है, इंसान ही इंसान के लिए अजाब का, सवाब का, जजा का, सजा का और जहन्नम का सबब बनता है। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मोमन की निशानी ये है
کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کو یہی مشورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جو ہے وہ بہت اشکبار آنکھیں جو ہیں وہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ستھرا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود بخود اس بندے کی محبت اپنے تمام لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات سیدھے رکھیں تو دنیا جو ہے یہ خود ہی ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ماحول یہ ہے کہ ہم دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ہم بہت نیکوکار اور اپنے معاملات سیدھے رکھنا چاہتے ہیں، اور رب کی بارگاہ جو ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ یہی ہماری شامت اعمال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ غرور اور تکبر کا کوئی پہلو ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ شیطان ملعون اس لیے ٹھہرا کہ اس کی توبہ غرور اور تکبر کی وجہ سے قبول نہ ہو سکی، اور آدم علیہ السلام شرمسار ہو کر، اپنے کیے پر نادم ہو کر اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ایک صورت تھی خطا کی جو ان سے سرزد ہوئی۔ تو یہی مشورہ دوں گی ان طارق مسعود صاحب کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کرے، اور جب بندہ رو کر اس کی بارگاہ میں توبہ اور عجز و نیاز پیش کرتا ہے تو وہ بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے سے ضرور معافی کو قبول کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرما دیتا ہے اس کے لیے۔ یہ دنیا نہیں تجھ کو کچھ دینے والی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، وہی دین و دنیا کی دولت ملے گی، رسول خدا کی بدولت ملے گی، وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرتے جائیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔